हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब को कि वो अपने खिताब से सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। उनकी आमद से पहले अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। हाथ उठाकर अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलके हक अहले हदीस मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब। करीब का कुछ चलो ठीक चलो। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा। मिनश्शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा।
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے اس وقت یہ کہنا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان مردوں کی عورتوں کو کہو، یہ بات ان کو کہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی بڑی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ بڑا مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان میں آ جائیں گی، پتہ چل رہا ہوگا کہ کسی شریف خاندان کی لڑکیاں جا رہی ہیں، اور پھر اس صورت میں انہیں کوئی اذیت بھی نہیں پہنچے گی، کوئی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرے گا، وہ آرام سے گزر جائیں گی۔ اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ والیو، میری بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ تواڈے جیسے دوستاں دے پاس آ کے کچھ اللہ رسول دیاں باتاں سنان دا موقع مل رہا ہے۔ جناب مولانا عبد الغنی صاحب محمدی نے فرمایا کہ پردے دے موضوع تے بیان ہونا چاہیے۔ بیان تو بہت بڑے نے، لیکن آسمان وچ جو اللہ دی قلم نے لوح محفوظ وچ لکھیا سی وہی میں بیان کرنا سی۔ میں بڑی امید رکھنا کہ تسی دل لگا کے درویش فقیر دی گل سنو گے۔ میرے اللہ دی یہ عادت ہے کہ جس آدمی نے قرآن دل لگا کے سن لیا، آواز آ رہی ہے کہ تسی قرآن سنن دی عادت پا لو، میں تواڈے اُتے رحم کرن دی عادت پا لاں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تواڈے سینے وچ قرآن نے ڈیرا لگا لیا، تسی سمجھو کہ تواڈا ڈیرا میری جنت وچ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ صرف جنت وچ ڈیرا ہی نہیں لگے گا، بلکہ سونے دی کرسی اتے تو بیٹھا ہوئے گا تے اللہ دا تینوں 24 گھنٹے وچ 2 بار دیدار ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیدار تو پہلے ضروری ہے کہ بندے دی اکھ پاک ہوئے، صاف ہوئے، شرم و حیا والی چال ہوئے۔ آج دے اس درس وچ کوشش اور محنت کیتی جائے گی کہ بندیا تیری اکھ جنی پاک ہوئے گی اونا ہی تو اللہ دے قریب ہو جائے گا۔ دل لگا کے سننا تہاڈا فرض ہے اور دل لگا کے سنانا میرا فرض ہے۔ جدوں دوں پاسوں نیت پاک تے صاف ہوئے پھر اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے۔ آواز آندی ہے تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ دل لگا لو۔ اس ایت دے نازل ہون دا اندہ شان نزول کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدخلو علیک البر والفاجر، تھاڑے پاس نیک لوگ بھی آندے نے، بد لوگ بھی آندے نے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ لوگ تھاڑیاں بیویاں نو دیکھن۔ مولوی صاحب غیرت بڑی چیز ہے، حیا بڑی چیز ہے۔ دل لگا کے سننا تسی، کیونکہ میرے اللہ دی سنت ہے۔ اللہ کہندے نے تو میریاں دل لگا کے سن، میں تیریاں دل لگا کے سنا گا۔ اور میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ آج تک تیری کسی شخص نے بات دل لگا کے نہیں سنی جتنی اللہ تیری گل دل لگا کے سنتا ہے۔ سارے جہان دیاں ماواں دی ایک ماں بنا دیو، دی چولی وچ ایک بچہ بٹھا دیو،
اس ماں نو اینا پیار کرن دا ول نہیں آندا جنہ اللہ نو اپنے بندیاں نال پیار کرن دا ول آندا تسی بڑھے ہو یا جوان ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو امیر ہو یا غریب ہو سن لو دل لگا کے سننا ضروری ہے میرے اللہ دی ریت ہے کہ جن نے بھی دل لگا کے سن لیا بعض اوقات اللہ اینے راضی ہو جاندے نے کہ میرے اپنے دل نال سنن والے میریاں باتاں نو میرا جی کردا ہے کہ تیرا حساب کی لینا ہے تو ساڈے حساب کتاب تو بغیر ہی میری جنت چ ڈیرا لا لا سبحان اللہ تو میرا ایسا مہمان بنے گا کہ میں دعویٰ کراں گا کہ تیرے ورگا مہمان کو نہیں میرے ورگا میزبان کوئی نہیں سبحان اللہ نہ تیرا جی کرے گا جنت جو نکلن واسطے تے نہ میرا دل کرے گا تینوں نکالن واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ تھوڑے پاس نیک بد دو قسم دے لوگ آندے نے میں نہیں پسند کردا کہ کوئی تہاڈی بیوی نو دیکھے شرم و حیا ہونی چاہیے پردہ ہونا چاہیے اور یاد رہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جن نے اپنی امت نو توحید دے واز دے نال نال شرم و حیا دا درس نہ دیتا ہوئے اذ لم تستا یہ فسنا ما شیتا حیا ایمان دی علامت نشانی ہے جس بندے کول حیا ہے اندے کول ایمان ہے جن دے کول حیا نہیں اندے پلے ککھ بھی نہیں تے روز دعا کریا کر رج کے تے پھب کے تے گوڑے رگڑ کے ہاتھ جوڑ کے تے آنسو بہا کے اللہ مینوں شرم و حیا والی اکھ دے دے آمین آمین جس بندے دی اکھ کتی آکھے پیڑی آکھے کوڑی آکھے اپنی بیوی تو سوا غیراں نو ویکھدا پھردا ہے میں اگلے دن کیا سی تانوں بھی اج کہنا سونیا دل لگا کے جنوں اپنی بیوی دی آواز چنگی نہ لگے غیراں دی آواز چنگی لگے او بندہ سمجھ لوے کہ میرا جینیاں دا ہی ایمان دا جنازہ نکل گیا اونوں ہن بکرے چھترے دا گوشت چنگا نہیں لگدا انہوں خنزیراں تے باندراں دا چنگا لگدا دل لگا لو خوشک واضح دل لگانا چاہیے شرم و حیا تو بڑی چیز ہے او مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہونا چاہیے اسے وقت اسے مجلس وچی یہ ایت نازل ہوگی کہ میرے حبیب جو عمر کہندا ہے میں بھی وہی کہنا اور اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے حضرت عمر جی اتے کہ اللہ دے نبی دے نزدیک انہاں دا اینا مقام ہے سن لو عمرہ کرن واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگے تو آپ نے فرمایا اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسنا اے عمر بن خطاب میں تینوں رب کولوں مانگ کے لیا ہے تے میرا تیرے تے حق بندا ہے کہ جدوں تو عمرہ کرن واسطے جاویں میرے حق وچ دعا کریں اپنی دعا وچ مینوں شریک رکھیں تے بھلی نہ او کہندا کون ہے جس نبی دی دعا نال لوکاں دی مٹی سونا ہو جاندی ہے کون کہندا ہے جس نبی دی انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے جس نبی دے ہاتھ مبارک وچ 21 کھجوراں ہون تے 20 من بن جاندیاں نے او نبی کہ اپنا ہاتھ پھیرے اس آدمی دے سینے اتے جڑا اذان دی نقل اتارے تے اللہ نو ابو معذورہ بنا کے تے مکے دا بانگا بنا دیتا ہے اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنی شان بیان کی تھی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میرے حق میں دعا کر مسلمان تو یقین جان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے نے کہ اس گل دی مینوں اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اللہ اعلان کر دین کہ میں عمر نو ہفتے اقلیم دا بادشاہ بنا دیتا ہے
تے مینوں اینی کدی بھی خوشی نہیں ہوے گی ہفتے اقلیم دا بادشاہ بن کے جنی اس گل دی خوشی ہوئی کہ میرے ورگیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے حق دعا کر. ایت نازل ہو گئی پردے دی پردہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایت پڑھی، حکم دے دیتا، آپ دیاں بیویاں نے پردہ شروع کیتا، مومنہ دیاں عورتاں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتا. لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن ایک وقت آئے گا میری امت اتے کہ قاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. آپ فرما دے نے میری امت وچ ایسیاں عورتاں پیدا ہو جان گیاں جیڑیاں کپڑے استعمال کرن دے باوجود ننگیاں نظر آن گیاں. انہاں دے ارادے بڑے گندے ہون گے، لوکاں نو اپنی طرف میل کرن دی کوشش کرن گیاں، سر دے جوڑے انج ہون گے جویں بختی اٹھانیاں کوہاناں ہوندیاں نے. نال ہی فرمایا کہ جنت دی خوشبو 500 سال تو آ رہی ہوے گی مگر ایو جیاں عورتاں نو جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہوے گی. یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ممبر رسول دے کھڑے ہو کے بیان کیتا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات والمغیرات لخلق اللہ. دل لگا لو، توجہ پوری فرماؤ، اللہ نو پتہ لگے کہ میرے کوئی دیوانے میری باتاں سننے والے بیٹھے ہوئے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی دی بات کر رہے ہیں جنہ دا قد بڑا چھوٹا سی مگر علم دے او دریا سن جنہ دا کنارہ ہی کوئی نہیں. مختصر تعارف سنو اس راوی دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ میرا دل کرتا ہے کہ مینوں تو پیلو کھلا، پیلو حاصل کرنے واسطے پیلو والے درخت تے چڑھے. پنڈلیاں ننگیاں ہو گئیاں، بڑیاں باریک سن. یتعجبون من دقت ساقہ، صحابہ کرام نے انہاں دی پنڈلی باریک ویکھ کے تے تعجب کرنا شروع کر دیتا. آ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے میری پنڈلی ویکھ کے تعجب شروع کر دیتا ہے، میرے واسطے باریک پنڈلی. آپ فرما دے نے میرے صحابہ نو تیری پنڈلی دی شان دا پتہ نہیں. ایک پاسے تیری پنڈلی رکھی جائے، دوجے پاسے اود پہاڑ رکھ دیتا جائے تے پھر بھی اللہ دے نزدیک تیری پنڈلی دا وزن اود پہاڑ نال بھی زیادہ ہے. اتنا تو قیمتی انسان ہے. اس دی انہوں نے حدیث پیش کیتی ہے تے دل لگا کے سنن والی ہے، ایمان نو چمکان والی ہے تے شرم و حیا دے درس دین والی ہے. کی بیان کر رہے نے کہ جیڑیاں عورتاں اپنے سر وچ وال ملا دیاں نے نویں ہور خرید کے، ملان دی طلب کرنے والی ملانے والی او عورت جیڑی اپنے دنداں دے برل اور ان دے درمیان شگاف کرنے والی کہ ان دے درمیان ویت ہو جائے، ایک دند دوجے تے چڑھیا ہے. اور او عورتاں جیڑیاں اپنے بندیاں لگوان والی، سرمے بھرن والی، اور اپنے اللہ تعالی نے جس طرح انہوں پیدا کیتا ہے ان دے وچ تغیر و تبدل پیدا کرنے والی، اپنے چہرے دے وال پٹن والی، پٹوان والی، ان ساریاں عورتوں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے. ام یعقوب نام دی ایک عورت سی بنو اسد قبیلے دی، انہوں یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اے بیان کیتا ہے. آ کے کہن لگیاں
کہ تسی فرما رہے ہو کہ اللہ دی ان عورتوں تے لعنت ہے. اگر اللہ نے لعنت کیتی ہوندی تے پھر قرآن چ درد اندراج ہونا چاہیے سی. اما تو قرآن پڑھی ہوئی ہے؟ جی میں پڑھی ہے. کرا تو ماں بینا لو ہے میں ٹھیک ٹھاک پڑھیا 2 گتیاں نے سن میں قرآن مینوں تو نہیں پتہ لگیا. کہندے نے لو کراتی ہے لوجتی ہے. اگر تو 5 پڑھ دی تو تینوں یقیناً مل جانا سی. قرآن نے نہیں بیان کیتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جیڑی چیز تنوں پیغمبر دیوے انہوں لے لو تے جس چیز تو منع کرے بعد آ جاؤ رک جاؤ. پیغمبر نے لعنت کیتی ان عورتوں تے. پیغمبر دی لعنت اللہ دی لعنت ہے. اگلی گل ہن سنن والی ہے. اور کہن لگی تسی واز کرنا جان دے ہو تہاڈی بیوی تو خود ایہو جے فیشن کردی ہے. کہندے نے میں ایتھے ہی بیٹھنا تے تسی میرے گھر دا جا کے مطالعہ کر لو. تے بعد سنیاں سنائیاں گلاں ہوندیاں تے تحقیق کریے تے بات کچھ ہور ہی نکلدی ہے. ام یعقوب گئی گھر دے اندر پتہ کیتا تے کوئی فیشن نہیں سی. آ کے کہندیاں نے میرے کول حضرت غلطی ہو گئی ہے. آپ فرما دینے ماں جامعت نہ اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ اگر میری بیوی فیشن کردی ہوئے تو میں انہوں طلاق ہی دے دیوا. میرے نال زندگی بقایا بسر کر سکتی نہیں. مینوں فیشن والی عورت دی کی ضرورت ہے؟ سن لو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جڑے مولوی صاحب ہون ممبر رسول تے کھڑے ہون مصلی تے امامت کردے ہون انہاں دے گھر تاں بالکل ہی اس قسم دے فیشن نہیں ہونے چاہیے جن دی وجہ نہ اللہ دی لعنت ہو رہی ہو. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. جدوں آدمی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے رفیقہ حیات اودیاں 4 چیزاں جو ایک چیز ضرور دیکھتا ہے. یا ان دی نظر ہوندی کہ بڑے اچھے خاندان دی ہے, یا نظر ہے کہ بڑی مالدار ہے, یا حسن و جمال والی ہے, یا دین والی عورت ہے. فرمایا حسن والی تینوں خراب کرے گی وہ تاغی تے باغی بن سکتی ہے. تو دین والی عورت لوی جڑی تہجد گزار ہوئے تسی دونوں پچھلی رات اٹھ کے تے اللہ نال گلاں کر رہے ہو, ایسی عورت تیرا شادی کر جڑی تینوں جنت پہنچان والی ہوئے. تو حسن وال مال وال حسب وال دھیان نہ کر. اور ہر بندے نو چاہیے دھیان ادھر ہی ہوئے. جڑے ٹی وی وی سی آر ڈش انٹرنیٹ تے کیبلاں والے گھراں میں شادیاں کردے نے حضرت صاحب انہاں دے پلے کی رہے گا. اور پھر جس حال وچ کوئی مرے گا اسی حال میں جو اٹھایا جائے گا. تانوں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی امرأۃ اجنبیۃ بشہوہ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ. جیڑا آدمی پرائی عورت نو گندی غلط نگاہ نال ویکھدا ہے بغیر توبہ دے مر جاندا ہے. اودیاں اکھاں وچ قیامت والے دن کلی پگھلائی جائے گی تو تے پتے لگ جان گے کہ پرائیاں عورتاں نو ویکھن دا مینوں کی فائدہ ملیا, مینوں بلکہ مینوں نقصان ہویا کہ میرے واسطے جہنم ہو گئی. اور ایک حدیث جایا کہ من استمع الی قینا صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ. جڑا آدمی مغنیاں دا گانا سندا ہے تے بغیر توبہ دے مر جائے گا قیامت والے دن دے کناں وچ کلی پگھلائی جائے گی. اس واسطے بھائی جان اپنی نظر پاک رکھنی بڑی ضروری ہے. جن دی نظر گندی ہے جھوٹھی ہے مشکوک ہے وہی کوئی بندہ ہے. لوگ جانتے نے اور اپنی پھپھو دی بیٹی نال اپنی خالہ دی بیٹی نال مسافہ کرتے نے, بغل گیر ہوندے نے,
حالانکہ پھپھو دی بیٹی نو خالہ دی بیٹی نو پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اندے نال اوندا نکاح ہو سکتا ہے جن دے نال حضرت صاحب نکاح ہو سکتا ہووے اندے کول تو پردہ لازمن کرنا چاہیے اس واسطے لوگ بڑے غلط نے جڑے اپنی پھپھو دی بیٹی نال بغل گیر ہوندے نے مسافے ہوندے نے یہ قرآن اور سنت دے بالکل خلاف ہے اور تانوں شرم و حیا دی گل سنائیے ام خلاد نام دی ایک عورت سی اوندا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا وہ آ کے پوچھن لگی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا کیا خبر ہے صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے ابو داؤد دی روایت ہے کہ صحابہ نے کیا کہ جس عورت دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا ہوئے اس عورت دا برقع ستر حجاب اسی طرح ہی قائم ہوئے ساڈی سمجھ تو بالا تارے جیڑی گل اس عورت نے کہی سونے دے پائنا لکھنے والی کہنے لگی میں نے اپنا بیٹا تو کھویا ہے مگر میں نے اپنا حیا تو نہیں کھویا شرم حیا بڑی چیز ہے تانوں شرم حیا دی ایک حدیث صحیح بخاری شریف دی سنائیے ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میرے حق دعا کرو کہ تہاڈی مریدنی دی بیماری دور ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان شیتے دعوت اللہ کے اگر تو چاہیں تو میں دعا کر دیاں گا لیکن ان صبرتے فاتصبتے فلک الجنہ اگر تو صبر کریں ثواب طلب کرے تو تینوں جنت مل جائے گی اگلی گل سن کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں پھر صبر ہی کراں گی بیماری اتے مگر اینا تک کر چھڈو انی دعا تک کرو کہ جدوں میرے اتے حملہ ہوندا ہے بیماری دا تے میں بالکل کپڑے میرے الگ ہوئے ہوندے نے ننگی ہو جانی ہوں میں مینوں پتہ نہیں لگدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی انی تے دعا کرو کہ بے شک میرے اتے دورہ پوے لیکن میں ننگی نہ ہویا کراں میرا شرم و حیا قائم رہے تسی یقین جانو صحیح بخاری شریف دی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا دی دعا کیتی ضرور ہوندے ہوتے بیماری دا اثر ہوندا سی دورہ ہوندا سی مگر اللہ تعالیٰ ہوندے ستر نو قائم رکھنا سی یہ حدیث دلیل ہے اس بات دی کہ انسان ایسی بیوی نال ایسی عورت نال شادی کرے جیڑی شرم و حیا والی ستر والی ہوئے دوسری عورت ان دے واسطے مفید ثابت نہیں ہوئے گی اور انسان دے واسطے چاہیے حدیث پاک میں آیا ما من امرئن ینظر الی محاسن امرا جڑا آدمی کسی پرائی عورت دے خد و خال نو دیکھدا ہے اور پھر اللہ کو ڈر کے نظر نیچی کر لیندا ہے پہلی وارویں نظروں دی اچانک پئیے جان بوجھ کے نہیں ویکھدا اچانک نظر پیندے نال پھر نظر نیویں کردا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ڈر نال جن نے نظر نیچی کر لئی انہوں اللہ کریم ایسا مزہ نصیب فرما دینے جویں کوئی آدمی تہجد پڑھے تے مزہ آندا ہے میں نظر نیویں کرن دا اللہ پاک انہوں مزہ نصیب فرمائے گا نظر نیویں تو مینوں ایک بات یاد آئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وقت دے ولی سن انہوں نے موت دے وقت وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ او پڑھائے جن دی کدی تہجد قضا نہ ہوئی ہوئے میرا جنازہ او پڑھائے جن دی تکبیرۃ الاولیٰ قضا نہ ہوئی ہوئے میرا جنازہ او پڑھائے جن نے پرائی عورت نو کدی ویکھیا نہ ہوئے ہن کون اگے آوے یہ جڑی چانک ہے نا جب دیکھنا ہر وقت انہوں ویکھیا اس بندے نو چاہیے شرم کرے حیا کرے تیاں پہنا والا کی کنو ویکھدا ہے وصیت پڑھ کے سنائی گئی کوئی بندہ تیار نہیں حضرت صاحب کے جنازہ پڑھائے وقت دا بادشاہ سی شمس الدین التمش تغلق خاندان دا
جدوں تسی ٹھیک ٹھاک ہوندے سا تواڈے بادشاہ بھی ٹھیک سن کما تکونون کذالک یؤمر علیکم جیو جے تسی ہو گے او جے تواڈے اوتے حکمران مقرر ہون گے سن لو اسی طرح دے تواڈے حکمران ہون گے جس طرح دے تسی ہو گے اسے واسطے حدیث میں آیا دل لگا لو اذا ابغض المسلمون علماءهم وتناكحوا على جمع الدراهم واظهروا امارة اسواقهم رماهم الله باربع خصال بالقات من الزمان والجور من السلطان والخیانت من ولاة الحکام والصولت من العدو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم دی روایت سنا رہا جدوں مسلمانہ دے دلاں وچ اپنے علماء حقہ دا بغض پیدا ہو جائے گا مینوں مولوی میری چنگے نہیں لگتے آج تینوں ایک گل دس جائیے پھر قسمت نہ تیری میری ملاقات جدوں تو ایک کہنا نا مینوں اللہ والا چنگا لگدا نہیں تو سمجھ لویں آواز اتوں آدھی کہ اصل جے کمینیاں تو مینوں آپ ہی چنگا نہیں لگدا اور جڑا بندہ اج دعویٰ کردا ہے کہ مینوں اللہ رسول نال بڑا پیار ہے مگر اللہ رسول دے پیاریاں دے نال پیار کردا ہی نہیں اوندا اللہ رسول نال کوئی پیار نہیں سن لو جدو مسلمانہ دے دلاں وچ اپنے علماء حقہ دا بغض شروع ہو جائے گا مینوں مولوی بھی چنگے نہیں لگدے او اینو تو ویکھنا تے پچھلی رات جا کے ویکھ کے رب نال کیویں تاراں لگاندا ہے اور کس طرح روندا ہے اور اللہ دے عذاب دے کو رو رو کے کیویں رب نو مناندا ہے اور کس طرح ہاتھ جوڑدا ہے تے گوڈے رگڑدا ہے تے آنسو بہاندا ہے تے رب نال کیویں گلاں کردا ہے تو اونیاں باتاں کرنا ہے کہنا مینوں چنگا نہیں لگدا سن لو جدو مسلمانہ دے دل وچ اپنے علماء حقہ دا بغض شروع ہو جائے گا اللہ اور شادی بیٹے دی اوتھے کرن گے جتھے کوئی درم و دینار جہیز ٹھیک ٹھاک ملے اپنی مارکیٹاں تے بازاراں نو چمکان واسطے محنت کرن گے جدو میری امت 3 کام کرے گی 4 عذاب مسلط ہون گے سن لو بالقات من الزمان چیزاں دے نرخ بڑھ جان گے اور تہاڈا بادشاہ ظلم و ستم کرے گا اور جننے حکمران بالا ہون گے وہ سب راشی ہون گے چوتھا عذاب یہ ہوئے گا کہ ہر ویلے تڑکو لگے رہے گا کہ آج بھی دشمن حملہ کرے گا آج بھی حملہ کرے گا ایسا رہنا نہیں اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ دی حجرت اٹھ کے اج تشریف لے آن تو ضرور کہیں گے کہ آج تو 1400 سال پہلے جڑی میں گل کہی سی حرف بحرف آج میری امت پوری ہو رہی اگر ہاتھ جوڑنے جائز عمر میں تنوں ہاتھ جوڑ کے کہاں مر جا سڑ جا جل جا مگر کسی محدث مفسر عالم دین جڑا صحیح من شرم و حیا والا جندہ رزق بالکل صحیح ہے اور ان دی کمائی پاک تے حلال ہے ان دی اک بالکل ٹھیک ہے شرم و حیا والا عالم دین ہے ان دے نال بغض نہ رکھیا کر من عاد لی ولین فقد بارزو للحرب اللہ کہندے نے جدوں میرے دشمن میرے ولی نال کوئی دشمنی کردا ہے تے میں اس ولی نو کہنا تو کوئی جواب نہیں دینا ہن اے میرا دشمن ہے میں جانا تے اے جانے اندے پلے ککھ نہیں رہ جاندا جڑا اللہ والے نال بگاڑ کردا ہے نور جہان انہوں چنگی لگدی ہے چمٹے کھڑکدے چنگے لگدے مگر اللہ والا انہوں نہیں چنگا لگدا قسمت پیڑی ہو گئی جدوں اللہ والا ہی نہ چنگا لگے میں ذکر کر رہا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جڑا تہجد گزار ہوئے تہجد قضا نہ ہی ہوئے تکبیرۃ الاولیٰ قضا نہ ہی ہوئے تے پرائی عورت انہوں نے دیکھا نہ ہو اور مسلمان گل دھیان نال سن شمس الدین التمش اگے بڑھے کہنے لگے خواجہ صاحب تانوں پتہ سی میں تہاڈا مرید ہاں
تے میرے چ 3 وصف موجود نے تے تسی مینوں جاندی باقی نشر کر کے جا رہے ہو. ایویں کریدا ہوندا میں تو ثواب اللہ کو لینا سی. مگر آواز آ رہی تینوں پریس کانفرنس بلان دی کوئی ضرورت نہیں, تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں. دل لگا لو بھائی جان, اپنی اکھ دی حفاظت بڑی ضروری ہے. اس اکھ دے تیر نے دے بڑے بڑے بندے تباہ کر دیتے. میرے سامنے ادا و دوا دی روایت آ گئی. کانا بے مصر رجل یؤذنو, مصر دے اندر ایک آدمی اذان دیندا سی. جناب نو پتہ ہے کہ ایک اذان دے دیئے تے جننے آدمی نماز پڑھن واسطے آون انہاں نو ایک ایک نو جنہ ثواب ہے وہ سارا جمع کر کے مؤذن دے کھاتے میں جمع کیتا جاتا ہے. مؤذن دا بڑا مقام ہے. اذان دینے والا تانوں اج ایک اور گل دس جاواں, کوئی بندہ اے نہ کہے کہ میرا انجام بالکل ٹھیک ہونا ہے. روز ڈر کے کیا کر, تیرا میرا دل رحمان دیاں انگلیاں وچ ہے. وہ پھردا رہندا جویں چاندے نے. کدی بندہ جنت دے قریب ہویا ہوندا, کدی دوزخ دے قریب ہویا ہوندا, کدی دل کردا میں پرائی عورت نو ویکھاں ہی نہ, کدی کہندا ویکھن تو بغیر میں رہ نہیں سکتا. مصر دے اندر ایک مؤذن سی, وہ اذان دیندا سی. بس اذان دیندیاں دیندیاں ان دی نگاہ قریب ہی کر سی عیسائیاں دا. وہ دی ایسی نظر پئی, اس نظر نے بڑے بڑے بندے مار کے تباہ برباد کر دیتے. ذلت دے گڑے میں چھوڑ دیتا, جہنم دا قیدی بنا دیتا اس گندی نظر نے. اور ایک تن دساں کہ تو تہجد بے شک پڑھدا ہوئے پر اکھ ٹمک کے کردا ہوئے, تینوں کیا فائدہ تہجد پڑھن دا, تینوں کیا فائدہ داڑھی رکھن. بندہ بن جا, ٹھیک ہو جا. وہ پولیس بڑی سخت ہے, انہاں دے قابو آ جائے گا, تینوں کون اتھے رہا کرے گا. عیسائیاں دے گھر نظر پہ گئی, حسن و جمال والی ایک لڑکی سی. نظر جدوں پئی بانگاں چھٹ گئیاں, مسجد چھٹ گئی, انہاں دے گھر بیٹھ گیا. او مسلماناں دا بندہ عیسائیاں دے گھر بیٹھ گیا, جا کے کہندا ہے کہ اس لڑکی دی شادی میرے نال کرو. انہوں نے کہا تیری مت ماری, تو مسلمان ہے, تیرا ساڈا جوڑ کی ہے گئے. وہ کہنے لگا تسی دسو تہاڈا مطالبہ کی. وہ کہنے لگے تنصر, عیسائی ہو جا. قالا اتنصر ہو, کہنے لگا میرے عیسائی ہونے میں دیر نہیں لگے گی, میں عیسائی ہونا پر رشتہ مینوں ضرور دے دیو. اور مسلمان رشتہ عیسائیاں دا حاصل کرن واسطے مرتد ہو گیا, بے دین ہو گیا, بانگاں چھٹ گیا, مسجد ترک ہو گئی. کہندا مینوں پیشاب دی ضرورت ہے کرن دی, فارغ ہو جاواں. کہندے مکان دی چھت تے چڑھ جا, چڑھ کے مکان دی چھت تے چڑھ جا. پیشاب کیتا, تھلے آن لگا, سیڑھی تے قدم رکھیا, حضرت صاحب قدم پھسل گیا, عیسائیاں دے گھر سین وچ گر گیا, اوتھے ہی مر گیا. نہ اپنے مطلوب وچ او کامیاب ہو سکیا کہ مرتد ہو کے اللہ دے کول پہنچ گیا. کیا فائدہ گندی نظر دا. علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب وچ ایویں نہیں لکھیا کہ 60 سال تک اس صوفی نے اللہ دی عبادت کیتی. شیطان کہنے لگا ساری عمر عبادت جی لگے رہنے, کوئی شہر وچ بھی جا. وہ شہر وچ گیا تے پہلی نظر ہی پئی کسی پرائی عورت اتے انہیں پھڑ کے غلط کام کیتا. اللہ دے حبیب نو اللہ نے دکھایا کہ ایک پاسے 60 سال دی عبادت, دوجے پاسے ایک بدکاری نے پھڑ کے 60 سال دی نیکی ہی برباد کر دی. اس واسطے بھائی جان تیرے واسطے ضروری ہے کہ اپنی نگاہ دی حفاظت کر. اس واسطے قرآن کہندا ہے, قرآن کی کہندا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا.
ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. زیادہ زیادہ ٹائم نہیں لینا، دل لگا لو. اے ایمان والو، جدوں تسی کسی دے گھر جانا ہوئے تے اجازت لین تو بغیر تے سلام تو بغیر اندر نہیں جانا. ایک صحابی کہن لگے یا رسول اللہ میری ماں دا بھی گھر ہوئے تے پھر بھی میں اجازت لینی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تینوں پھر بھی اجازت لینی پے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دا گھر جے. اور ہن سمجھدا نہیں میرے پیغمبر نو واضح الفاظ کہنا پہ گیا. فرمایا حل تراہ اریانتن، کیا حل تحب ان تراہ اریانتن، کیا تو پسند کرنا ہے کہ تو ماں دے پاس جاویں گھر وچ تے اجازت تو بغیر جاویں تو دا کپڑا ادھر ادھر ہوئے ہوئے تے پھر تو اس ویلے کی کریں گا؟ اس واسطے تیری سکی ماں دا بھی کار ہوئے تے پھر بھی اجازت لے کے گیا کر. ہن اللہ دے نبی نال بڑا حیا والا کون؟ کوئی کہہ سکتا کوئی حیا والا جمعہ سارے جان دیاں کنواریاں لڑکیاں دا حیا ایک پاسے ہو جائے، میرے پیغمبر دے ایک سیکنڈ دا حیا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیا تینوں پتا نہیں کہ جدوں اللہ دے نبی گئے معراج والی رات، پوچھا ہے جبریل اے بہترین محل کس شخص دا ہے؟ دسیا گیا جی حضرت عمر دا ہے. آ کے کہندے نے اے عمر میرا دل کیتا بھی میں تیری کوٹھی تے محل وچ جاواں تے پتہ دا کراں اندر کیو جے ہے، باہر اتنا قیمتی کھڑے اندر اس تو کتنا اچھا ہوئے گا. لیکن ذکر تو غیرت کا، مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. اور بندیاں جے تیرے وچ غیرت ہے تے سب کچھ ایویں تے نہیں حدیث وچ ہے کہ دیوس نے جنت وچ نہیں جانا الذی یقر فی اہل الخبث. جڑا دیوس دلہ بے ایمان انہیں گھر دے دروازے چار چپٹ کھلے ہوئے نے، جڑا مرضی کوئی آوے جاوے کوئی پوچھ دس ہے ہی نہیں، او دیوس آدمی ہوندے تے جنت دی خوشبو بھی حرام. ہن اللہ دے حبیب نالوں بڑا حیا والا شرم والا کون ہے؟ اج کل دے پیراں دی گل نہیں کردا، مریداں دے گھر جاں تے اجازت دی ضرورت نہیں، مگر سارے جگاں دا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حیا والا نبی، شرم و حیا والا نبی، جن دی اکھ وچ حیا، جن دی چال وچ حیا، جن دی گفتار وچ کردار وچ حیا، اور جنوں ایک بار کوئی ویکھے تے دل کردا نوں ویکھدے ہی رہواں. ایسا نبی جدوں بولے تے یخرج النور من ثنایا، انج معلوم ہوندا جویں روشنی دیا کرنا آپ دے دندان مبارک دیا وتھے جو باہر نکل رہی نے. او نبی جنوں ایک بار ویکھیا حضرت عبداللہ بن سلام نے تے کیا کہ حاضل وجہ لیسا بے وجہ کذاب، اے جھوٹا چہرہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے نہ دا چہرہ ہی ایسا بنایا کہ نہ دی زبان جو کدی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں. بے شک واز پردے دا ہو رہا، پر اج وعدہ کرو میں تے تسی سارے جنے چھوٹے بڑے سب کہیے اللہ جب تک جیواں گے اسی جھوٹ نہیں بولاں گے تے سچ ہی بولاں گے. کعب بن مالک نے ایویں نہیں کیا سی کہ مسلمان ہو جان دے بعد جنہ مینوں سچ نے فائدہ دیتا کسی شے نے فائدہ نہیں دیتا. ہن حبیب کبریا جاندے نے ایک صحابی دے گھر دروازہ کھٹکھٹاندے نے اور السلام علیکم کہندے نے. مرید دا گھر تے جاندے نہیں بغیر اجازت دے اندر جانا صحیح نہیں سمجھتے. استاد پاویں کنا نیک ہوئے وہ شاگرد دے گھر نہیں جا سکتا جب تک شاگرد اندر اجازت نہ دے. سن لو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہندے نے. حضرت سعد جی اندر موجود نے، بخاری شریف دی حدیث ہے. ہولی جی کہندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن نبی نو سنیا نہیں جانا. میرا نبی پھر سلام کہندا ہے اور پھر جواب ایسا دیندے نے. پھر نبی نے تیسری بار سلام کہہ کے واپس آنا چاہیا. حضرت سعد جی دوڑ دے آئے. اگر نبی چاہے بلا تے او دروازہ کھول کے اندر جا نہیں سکتے سن، مگر نبی نے کیا پاویں میں نبی ہاں میں بھی مریداں دے گھر نہیں جا سکتا جب تک مینوں میرا مرید اجازت نہ دے. اسی کی چیز ہے
کچھ بھی نہیں. میرا شیخ فرما دے ہوندے سن بیٹا جڑا 2 روٹیاں کھاندا ہے گندم دیاں پاویں 7 پنڈاں دا فرشتہ ہوئے اوندا اعتبار نہ کریں. اس واسطے بھائی جان جنہ تیرا مرضی کوئی عزیز دوست ہوئے پردہ کر. اے نہیں بھی تیری بیوی کو پردہ کیوں نہیں کر دی تیرے دوست کو؟ دوستاں کو بھی پردہ ہے, پھیری والیاں کو بھی پردہ ہے, ہر ایک کو پردہ ہے, یقیناً پردہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے دوڑے حضرت صاحب جی یا رسول اللہ میں حاضر. آپ فرما دے نے تو چنگا حاضر ہویا سی 3 بار سلام کیا تو جواب ہی نہیں دیتا. یا رسول اللہ جواب دیتا ہے لیکن ایسا فرمایا کیوں جی میں اس واسطے ہولی ہولی جواب دیندہ سا یہ پہلی بار ہی بلند آواز نہ جواب دے دیندہ تے پھر میرے حق وچ ایک بار دعا ہونی سی تے میں کہ آج قدرتی طور تے نبی آیا میرے دروازے تے کھڑے نے تے آج 3 بار میرے حق جو دعا کر جا. آخری باتاں سن لو. مشہور و معروف گل ہے نواب صدیق الحسن صاحب کنوجی دی وقت دے ولی سن جنہ نے کتاباں عربی فارسی اردو وچ لکھیاں اور قرآن مجید دی تفسیر 8 جلداں وچ لکھی. انہاں دی بیگم پردہ نہیں کردی سی. بڑے وعد کرنے حضرت صاحب. اور میری گل سن لو جنہ مرضی نیکاں کل بیٹھ کے ویکھ لو جب تک اللہ دا کرم نہ ہوئے انہی دیر تک ہدایت نہیں آنی. نواب صدیق الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی بیوی نو کہنا پردہ کریا کر. وہ کہنی میں پردہ نہیں کرنی. اپنے مدرسے دے طالبانوں کیا کہ میں تے میری بیوی دونوں اسی اکٹھے بگی وچ آواں گے گزران گے اس مدرسے وچ. کوئی طالب علم میرے کو مسئلہ اس لئے ضرور پوچھیں کہ اسی پوچھنا ہوئے گا کہ حضرت آج دسو کہ دیوس اور بے غیرت کون ہوتا ہے؟ بیگم نالے گزر دینے مدرسے کولوں طالبان نکلے بہر کہندے نے حضرت ایک مسئلہ دس جاؤ. بیگم کہنے لگی چھڈو پر انہاں نوں پھر جواب دے دینا. نہیں ہے کہ انہاں نوں پوچھن دیو کی پوچھنا چاہندے نے. جدوں اللہ دے کرم ہون لگ پین ادوں ہدایت دے اسباب اللہ مہیا کر دیندا ہے. پتہ جے کی ہویا انہوں نے پوچھا دسو جی بغیرت کون ہے؟ وہ کہنے لگے بغیرت وہ ہوندا ہے جن دی بیوی خاوند دے قریب بیٹھی ہوئے تے منہ ہوندا ننگا ہوئے ہوندا خاوند بے غیرت ہے. بیوی کہنے لگی اللہ تسی بے غیرت ہو گئے ہو. اس سے ویلے انہوں نے پردہ شروع کر دیتا تے ساری عمر پھر پردے میں ہی رہی. اللہ والیا کی لمبے واز کرنے نے اور علماء کرام تشریف